retos que vislumbras para la porcicultura holandesa en el contexto actual? I think the perspective for the Dutch farming sector is positive. But in the very short term, at this moment, the market price in Europe is good. There is entrevista en el Congreso de Porcicultura o Pormex. Tenemos el gusto de platicar con el doctor Robert Hoste. Doctor, los Países Bajos tienen una porcicultura muy avanzada reconocida en el mundo. ¿Qué factores determinaron el que se lograra ese nivel de eficiencia con esta industria? So the Netherlands are known for having a very advanced pig farming sector. What factors have contributed to this high level and to this level of efficiency? I think there are a couple of factors playing a role there. One is entrepreneurship. Farmers are typically entrepreneurs, so they are quite liberal. They dare to take risks, they invest, and they want to be a farmer rather than just be a peasant farmer. So that's one factor. Un factor es el grado de emprendedurismo. Los productores son emprendedores, toman riesgo, invierten y no quieren solamente ser agricultor, sino también emprendedor. A second factor is the fact that we have the harbor in Rotterdam and a very good infrastructure in the country. We have a small country, but a very good infrastructure, roads and waterways. So feed can be imported easily from everywhere in the world, from outside Europe even, transporting to Europe. And there we have the compound feed industry producing feed from all these ingredients. So it is a cheap way and a good way to have lots of feed ingredients available. Not only feed ingredients as such, but also byproducts from the human food industry. So let's say the potato starch industry or the wheat industry or the beer production, etc. All those leftovers are being eaten by animals, by pigs and by dairy cows as well. El segundo factor es el puerto de Rotterdam que tenemos, y no solamente el puerto de Rotterdam, sino toda la infraestructura vial de aguas, de ríos que tenemos, que ayuda que facilita mucho la importación de ingredientes con los cuales se pueden producir los alimentos y pienso para los animales. Aparte de esos ingredientes, esa infraestructura también hace posible que se utilizan todos los residuos del sector agroindustrial, por ejemplo, residuos de la producción de papa, de granos, de trigo, de cerveza. Todos esos residuos se utilizan para producir alimentos para el sector porcino. There's another factor, and that is we have quite some consumers around, in the Netherlands, in Germany, United Kingdom, etc. So in an area around the Netherlands, there are very good export opportunities. So the main focus of the export of pig meat is Northwestern Europe. So lots of consumers nearby. El tercer factor es que tenemos un gran mercado de consumidores muy cerca, lo cual ofrece muchas oportunidades para exportación, y esa exportación está en primer lugar enfocada en el noroeste del continente europeo. And there's another factor, and that is that the market is quite tough in Europe. It is difficult to produce pigs and earn enough money. The market price is rather low compared to the cost of production, so farmers have to work hard to do their utmost best to be efficient and to survive. And many farmers are not able to survive because of the tough market circumstances, and they give up. Every 10 years, half of the farmers are giving up production.
Others are increasing size, so the number of pigs will be the same, but the number of players is reducing and reducing, and that's a sign that they are not really able to compete easily. So the market force is pushing them to the limit to be as efficient as possible. That's the point. Y cuarto factor es que el mercado para agricultores es complicado. Hay márgenes pequeños, costos de producción altos, precios relativamente bajos, y esa situación obliga a los productores a ser más eficientes. Muchos de ellos no lo logran. De hecho, cada 10 años la mitad de los productores salen del mercado, dejan su negocio, pero los que se quedan pues, son de lo más eficientes y de lo más productivos porque el mercado les obliga a hacerlo. And two other points. And one of them is the knowledge system, the knowledge and innovation system that is very well organized in the Netherlands. We have the golden triangle, as they call it, which is a combination of government and science and industry, and they work together to innovate. And very often innovations, techniques are born on the farm, because farmers face problems and they have to solve it. So technical solutions are born on the farm and tested and refined. And then now companies are able to export it to the world, to other countries worldwide. Y un quinto factor es el sistema de conocimiento y de innovación que tenemos en Holanda, que llamamos el triángulo dorado, la triple hélice, en la que el gobierno, la academia y el sector privado colaboran muy estrechamente para, en investigación, en generar nuevo conocimiento y en generar nuevas innovaciones. Entonces, y esas innovaciones pues, nacen en la granja, pero luego se hacen pruebas, se demuestran y al final se exportan a otras partes del mundo. And the final factor that I would like to mention is the data management. Farmers know that data are very, very important. So it was in the 80s that companies were sitting together, those who were making software, management software, for the farmers to harmonize their algorithms, so that the farmers know exactly what they bring in is exactly the same in every software tool. It's always the same what comes out, so they can trust on it, they compare, they benchmark the data, and they learn from each other. So data and data use, data comparing is also very important. Y por último, la gestión de datos, que es muy importante para los agricultores en Holanda, en Países Bajos. Desde los 80, del siglo pasado, las empresas productoras y desarrolladoras de software se han unido o se han puesto de acuerdo sobre la armonización de sus algoritmos para que todos los datos que ingresan al sistema son iguales a los que salen del sistema para todos los sistemas y para todos los agricultores. Y en eso pues, basan sus decisiones. Doctor Hoste, es tu primera visita a México y la razón es que vas a tener una presentación dentro del Congreso de un tema muy importante que es sostenibilidad. En Países Bajos llama la atención que la población porcina, comparada con la población humana, está más o menos a la par, o no sé si ya hay más porcinos que humanos. Y hay una producción animal muy intensa en el país, en una superficie relativamente pequeña. ¿Cómo lograr una sostenibilidad, en este caso de la producción porcina, en estas condiciones? So this is your first visit to Mexico, and the main reason you come to Mexico is to give a presentation on sustainability during the Performance Congress. And talking about sustainability, it's very interesting to see the number of pigs in the Netherlands, which is close or perhaps even more than the human population, with a lot of intensive
Well, a little correction, the number of pigs is lower than the number of inhabitants. We have some 11 million pigs in the Netherlands and close to 18 million inhabitants, people. So, meanwhile, it's a bit lower than it has been in the past. But still, sustainability is really a topic of society. Society, the government is taking a lot of focus on the farms. You have to be sustainable. But what then is sustainable? In my opinion, sustainability can be expressed in 4 elements. It is the people, the pigs, the planet, and the profit, 4 P elements. And when it comes to people, it is very important that you have the right entrepreneur, a right staff, employees, that they are well educated. And I think this is available in the Netherlands. They are very expensive, but then you can also demand a lot of those workers. So they will do their utmost best to pay back what they are worth, let's say. So that's the people component. When it comes to pigs, then we speak about animal health, animal welfare. And the animal health situation in the Netherlands is quite good. The biosecurity situation, classical swine fever is already 25 years ago. Animal welfare has a lot of attention from the society to animal welfare, including free farrowing will come, intact tails, more space to the pigs, daylight, etc. So there are quite some demands from the government, from society to the farmers. And the farmers have to adapt their systems in order to survive. You want to translate that first? Pues primero una pequeña corrección. El número de cerdos no es mayor que el número de personas. En este momento hay más o menos unos 11 millones de cerdos y 18 millones de personas. Y hablando de sustentabilidad, realmente es un tema de toda la sociedad. Y hay mucha discusión y mucho enfoque ahora del gobierno en asegurar esa sustentabilidad de la granja. Y cuando hablamos de sustentabilidad, a mí me gusta verlo como un conjunto de 4 elementos, los 4 P's en inglés, que son people, la gente, pigs, los cerdos, planet, el planeta, y profit, la ganancia económica. Y hablando de las personas, pues un factor que tenemos en Holanda es un espíritu emprendedor y una mano de obra muy calificada, cara, pero por ser cara también se le puede exigir un rendimiento, un desempeño bastante alto. Y en cuanto a cerdos, ahí cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de salud y bienestar animal. La salud animal, la situación de la salud animal en Países Bajos es bastante buena, con unas medidas de bioseguridad muy estrictas. Por ejemplo, la fiebre porcina clásica ya fue erradicada hace 25 años. Y en cuanto a bienestar animal, pues es un tema muy importante ahora para la sociedad en general, y se pone mucha atención en varios temas relacionados con el bienestar animal y regulaciones en cuanto a el no cortar las colas de los cerdos, en tener suficiente espacio para que puedan estar libremente, con suficiente luz. Entonces todos esos temas son muy importantes ahora en Países Bajos. When it comes to the planet, there are lots of requirements to the farmers. So they have to reduce the ammonia emission. They have to take care of a manure application on the land in specific seasons and not outside. They have to calculate not to apply too much minerals on the land. Many other regulations they have to take care of, and it all goes with quite some costs. Especially manure disposal in the Netherlands is very expensive because farmers have to get rid of it, and they send it to arable farmers, other farmers, but they want to have money for it. So the farmers have to pay for this manure and for all those environmental regulations.
And now it is, now I come to the fourth P, it is not easy to make money in the end. And that is also the reason why so many farmers give up. As I said before, every 10 years, half of the farmers are giving up production because they cannot afford. And although they are entrepreneurs, they have a very efficient farming system, they simply are not able to overcome this. Yeah. Y cuando hablamos del planeta, ahí vemos que hay muchos requisitos en este momento y cada vez más. Por ejemplo, en cuanto a las emisiones de amoníaco, en cuanto a el estiércol, la deposición del estiércol, por ejemplo, en qué parte del año, en qué temporada se puede depositar el estiércol, cuántos minerales, nutrientes se pueden depositar al ambiente. Y todas estas regulaciones pues, significan un costo alto para el productor, sobre todo el tema del estiércol. Lo que se suele hacer es mandar el estiércol a productores agrícolas que lo utilizan como fertilizante, pero para poder deshacerte de tu estiércol tienes que pagar. Entonces todas esas regulaciones tienen un costo y por lo mismo es que es difícil para nuestros productores sobrevivir. Y lo que dije anteriormente, que cada 10 años la mitad de los productores se rinden, pues es un ejemplo de una prueba de eso. One addition to this, that is that the farmers jointly with the meat industry agreed with the retail that they pay more for the meat that is sold in the Dutch retail. So the Dutch meat industry is exporting quite a lot, about 2/3 of the total production, but the part that is staying in the Netherlands and sent to the supermarkets, it is produced according to higher standards, especially in animal welfare, and the supermarkets pay more for it. So the farmers are, to some extent, compensated for the additional animal welfare investments, and that is very good. Un factor importante también es que entre el sector, entre los procesadores de carne y los productores y retail, o sea, las cadenas, los supermercados, se han puesto de acuerdo sobre las condiciones para el bienestar animal bajo las cuales se tiene que producir la carne, pero también que con esas condiciones se vende la carne a un mejor precio. Entonces nosotros exportamos 2/3 de nuestra producción de carne, pero lo que se queda en Holanda y lo que se vende en Holanda se vende por precios más altos y porque ha sido producido bajo estándares más altos de bienestar animal. Doctor, cuando uno habla de economistas, piensa un poco por sus proyecciones y lo que están viendo un poco hacia el futuro, como en un gurú, como que alguien que te va a dar perspectivas de lo que viene. En el caso de la economía agrícola, a lo que tú te dedicas, ¿cuáles son los retos que vislumbras para la porcicultura holandesa en el contexto actual, en los mercados, en los reacomodos que se han dado en los mercados con China, el proceso de la guerra que se tiene en Europa? O sea, todos estos factores que han venido como a modificar pues, todo el entorno mundial y que obviamente la porcicultura está inmersa en ello, ¿no? So you're an economist, and economists are an agricultural economist, and economists do projections and give their ideas about the future. Now, in the situation that we're living right now, I mean, the geopolitical situation, the war in Ukraine, the situation of the pork sector in China. So, in all this, among all these developments, what do you see is the perspective for the Dutch pig farming sector? I think the perspective for the Dutch farming sector is positive. But in the very short term, at this moment, the market price in Europe is good. There is a relative shortage of pig meat. That means that meat processors and customers have to pay a bit more, so the prices are good at this moment. Unlike other parts in the world, it's not like here in Mexico, whatever.
But in the long term, I think we are going to reduce the total production in Europe to become more or less self-sufficient. So what I call a smart autarky, so self-sufficient in meat, and the edible offals are sent to China and Asian countries because they like it and we don't eat it in Europe. So there will be a shrinkage, a little bit of reduction to a bit over 100% self-sufficiency. And then we have the higher demands in Europe, the Green Deal, and all those demands that are coming to the European pig production, animal production. So it will be according to a higher standard, higher demands from the society, from the government, at a higher cost of production, and a little export to other parts of the world. So less export to China, less export to other parts of the world. That's in short my vision. Pues en el corto plazo, la situación en Europa para el sector no está tan mal. Los precios son buenos. O sea, en ese aspecto no es comparable con la situación actual aquí en México. Pero en el largo plazo, lo que veo es que la producción en Europa va a bajar. Y va a bajar hasta ser un poquito más de autosuficiente, donde las partes del cerdo, como los despojos que no consumimos en Europa, pero que, por ejemplo, en China sí, se van a seguir exportando, pero la mayoría de la producción va a ser para el consumo dentro de Europa, pero producidos bajo estándares más altos, en parte por las regulaciones, el Pacto Verde de la Unión Europea, son estándares más altos, requisitos más altos y costos más altos y menos exportaciones. Okay, Dr. Robert, thank you for the interview. I hope you enjoy your travel in Mexico. Thank you. Definitely. Gracias por la traducción. De nada. Muy amable y pues muchas gracias por escucharnos y vernos.